Salamat, Mat salams kayo. Hey. Okay. Decision game 3. Giangkon sa Team Konsolasyon ng game 1. Gidaog sa Team Cebu City ang game 2. Ini decision game 3 na. Okay, shout out sa ato ang organizer nga si Boss Daryl Siliote Briones. Shout out sa Dipindik Carter na atong promoter. Oh, daplin tabi, daplin. Hawanan na to atong Core TV aron masugdan na nato ang decision. Okay, let's go na. Gawsin na ninyo okay. Aron na malikay na to ang panaglali servisyo to di para uno. Hoy. 1-0 na, 1-0. Servisyo to di para dos. Ang muda o gani, maunay mo ang cons premium. La, Jubil! Uha pa. Out ball, out ball. 2-0 na, 2-0. In favor of Team Konsolasyon. Konsolasyon, wana na mundo ng daan. Kini para Tris. Diyan ka, kuha. Ala, tagak. Jason to the rescue. Kuha pa. Jason lagi nakatukbod. Sabit si Tony. Side out, side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Jankar. Shout out ni Boss Pablo TV. Out ball si Kulapo. Off the mark ang tira ni Kulapo. Servisyo the high flying striker Jumil Ducante. Para Jomar firing. Answer ba dyan ka? Tagak. Net bag. O atong mga sponsor ng atong bakbakan diri ha. Headed by our beloved mayor Attorney Rajib Indad. Mao na. Okay, Vice Mayor Lani Pinya. Laka diha. Lislin Indad. Bilya, mo Lislin asawa. Wala sa dinamo kay Algan. Ni malista niya. Oh, konsyal sa lungsod na. Konsyal Lislin Abilya Indad. Mao na. Ato lang yung tigi-tigion natong mga sponsor kay daghan kayo. Dapa! Good item! 1-3 na, 1-3. Kapitan Bernie Siloria. Usa na sa itong mga sponsor. Servisyo. Wala po. Wait! Padayon na sa itong mga sponsor. Konsihal Galvin Johnson. Konsihal Marisa Lariusa. Konsihal Inky Largo. Konsihal Amay Paran. La? Ayan, Jason, may pusing. May pabuto. At Susan Roses. Kanindot pagkaplastada. Ano to Igual stress na, igual stress. Hindi kayo magsipiste. Yung ano mo. Kada sipyat. Manika. Servisyo ko lang po. Igual stress na. Out ball si Tony. 4-3. Change favor. Milabaw na ang team Cebu City. Padayon na sa itong mga sponsor. Sir Arnold, Roy Nakua, Liani, Richel Mercadal. La, Jason. Bang! What a shot! Hindi kayo magsipamalikas. Pasok na pasok ang tira ni Master TikToker. 5-3. 2 point lead in favor of team Cebu City. Servisyo ko lang po. Shout out na yan ni Pitik partner yan sa Aurora, Zamboanga. Change score na. Size 3. 3 point lead in favor of team Cebu City. Naunahan ang team Konsolasyon. Servisyo Kulapo. Nung magkumpare. Para City na. Tony. Out ball. City 3. 4 point lead. Iuhaw na ang tig score. Kinanglag tubil na. La, Jomar. Kumbati.
Out ball. Padayon na sa itong mga sponsor. Hey. Emmanuel Abuha. Mao na yung usa sa itong sponsor. Na. Jomar, kuha pa. Tuara. Ay, wala. Di na matabang. Di madagampo. Oh, padayon sa mga sponsor. Junior Bibi, Inko Siring, Tatay Rudy Duterte, Injong Dario saan Siluti. Ano ba yaya? Are. Kirby RC Siloria o Edmond Sidin. Servisyo Tony Dahilan Boy. Sakit sa servisyo. Magkabali man. Oh, Dondon. Usa sa itong mga sponsor. Melissa Rizani. O si Boss Abit. La! Tony again! Two-set combination. Jubil. Out ball. This bakbakan is presented to you by Pitik Partner Promotion, organized by Boss Daryl Silote Briones. Roma. Ay nako. 8-4. Last four. Ang team Cebu City. Here comes Jankar. Tony, kumbati. Sagdang na, Joel. Bantay! What a shot! Beautiful shot. Coming from The pride of Minglanilla. the pride of Minglanilla, Cebu. Jankar. 4-9. Tony. Ayay! Ito nasan. Lagi. Out ball. Wala. Side out. Bola sa team Consolacion. Okay, pagkakataon, habulin ang Kalamangan. Okay, Jomar! Bang! Out ball, point! 5-9. Okay, Gungkod! Service on the flying spiker, Jumil Ducante. Jomar to the rescue. Jomar again. Nice defense. Okay! Out ball! Wala, nangingwi akong tripod. Ingo. Sa tira ni Master TikToker. Pila na di Adol? Dol. Noybi City na, Noybi City. Ana nga bali-bali na ni og tao pa ni wala. Servisyo para Utsuna. La! Mamma mia! Tandirusyan coming from Jumil Ducante. Sinigurado na talaga ni Jumil Ducante. Otso 9. 1 point ball game. Servisyo para igualis na. Allah kariha, mirali ang servisyo ni Jumil Ducante. Last three. Wala, igualis 9 na. Wala. Kinsa kay makaunas finish line na ni. Giancarlo! Tuan na san? Atake na san? Dapa! Bang, Dora, dapa san? Out ball. Gis, 9, last 2, last 3. Susan Roses, Amalia Fuentes, kakulpa yan ng Quintroha. Servisyo Jumel. Na, Jomar again. Na, 3-shot combination ni The King. Saggang dito, la! Tony for the kill. South Coast, move it. Shout out ninyong tanan. Nga naa Mama Cyrus balibulan karong gabi na. By Boss South Coast, Arsik. move it. Shout out. Boss Arsik. Onsi para daw nga. Hala, Jubil. Oy. Jubil again. Latunda. Bang! Para, congrats! With champion ang Team Consolacion. Congrats, Jomar, Todi, and Jomil.
Team Cebu City, better luck next time. Okay, thank you kaninyong tanan sa pagsudong. Pag-witness sa itong bakbakan diri. O diya diri si Boss Victor Labrador. Laraw, atong amigo. Shout out ninyo. Salamat, salamat. May gabi kaninyong tanan. Good night.